This for a meeting of the councillors on 12th at 11 o'clock. Let the mayor come and tell us. He told us. No meeting notice has been issued. Huh? Meeting notice has not been issued. Meeting has not been convened. So why did he tell us? Is he telling us lies or fooling the people? Please. We understand that we did not meet you on the 9th and you did not tell us that there is a meeting today. So you don't come now and tell us that there is You no want the meeting. mayor? The mayor told us, the mayor has to come here and tell us there is no meeting. Let the mayor come. Conversation is over. Don't touch us. We are not seeing this. Please, don't touch us. No. We are waiting here. We are not doing anything wrong. Please don't touch us. Please don't touch us. So if the meeting is, tell the mayor to come and tell us. I am not agree. We are not right. Absolutely not right. We have been भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आमका नका। आवाज भारत माता जय जय। भारत माता जय जय। भारत माता जय जय। भारत माता जय। कित्याक तुमकां भायर काडटाय कित्याक काडटा भायर तुमकां आतां हे भारत आफयल्ले नर्सी मेयरान आमकां सांगला मिडिया तुम्ही तांकां विचारचे तुमकां पुलीस कितें सांगता कित्याक ना काडटा म्हणटा तो This is not right. We are not this. कितें सांगला पुलिसांनी काय डायरेक्ट उपार केलो हे पणजेकाराचो आवाज बंद करपाचो हो एक प्रयत्न कित्याक आतां पणजेकाराचो आवाज वाडपाक लागल्या कित्याक ह्या सरकाराची मस्ती वाडपाक लागल्या कळ्ळें तुमकां जो कॅसिनो परत ते एक कॅसिनो काडून नवो कॅसिनो हाडटा म्हूण सांगता पळय त्याच लायसन्साचेर ही फटींगपणां आमी तांची एक्सपोज केल्ली आसा आतां जो कॅसिनो येवपाचो आसा तो ज्या कॅसिनोक रिप्लेस करतलो ताच्या 6 पटी व्हडलो आसा द कॅपॅसिटी ऑफ द ओल्ड कॅसिनो वीच इज बींग रिप्लेस्ड इज 390 पीपल द कॅपॅसिटी ऑफ द न्यू कॅसिनो वीच इज रिप्लेसिंग द ओल्ड कॅसिनो इज मोर दॅन 2000 ही कसली फकाणां चल्ल्या तुमी पणजेकारांक आनी पणजे काबार करूंक सोदता ते आमी करपाक दिवचे ना जशें सांगलें वी आर प्रोटेस्टिंग दीस रिकॉर्डिंग आसा Okay, Mayor side is coming. Get all of them who you're ready. Get out, let them back here. Let them back here. Get Miss Valmiki and everybody else here. 1 minute. Ma'am will speak. Ma'am will speak. Please tell the property. Just keep quiet. Just show them the message. Please. Go out so they've taken 2 hours. They've taken 2 hours. But Vishal, they have sent the message. Just Mayor sent a message. Why did you call Mickey out? That's what's up. We were not making. We were not making a noise. We were not making a noise. Mayor sent a message. Mayor sent a message. Ashley, why did you throw everybody out? Oh, Ashley. That's what I asked them. They're not responding. Bring everybody back. Yeah, he's outside. He's outside.
duty of citizen. No, under whose command they come under? No, let him come now. Let him come now. He's called us. He has called us. He has confirmed that we are meeting at a particular time. And we should be manhandled by these people. क्रिमिनल सांगूया काय करणार Did he hurt you? Bruises What is this now? Police are supposed, this is the duty of the police. No, it is their fault. How they can, what they call, standing there has a duty beyond their. They have been called, not that they are supposed to only man. No, we are not watching. There is no law and order situation. Where is the law and order situation? आमकां टायमिंग दिला 11 वरांचेर आमकां सांगला सेकंड फ्लोर कॉन्फरन्स ऑफिस तेणे कन्फर्म केला आमची मिटिंगाचे आणि इफ द मेयर इज नॉट कम बाय दिस टाइम आय थिंक ही डज नॉट नो हाऊ टू कीप हिज टाइम आणि मेन पॉइंट म्हळ्यार आमी कसलोच बोवाळ घालूंक ना भितर इनफॅक्ट टुडे when we called people for this meeting आमी त्या मेसेजीन क्लियरली सांगले हांव तुमकां वाचून दाखयता जाल्यार वी क्लियरली सेड कित्याक आमकां कायदो खबर आसा वी अंडरस्टँड एंड वी रिस्पेक्ट द लॉ आमी जाणा की CCPची कावन्सिलर मिटींग आसता तातूंत सिटीजन्स आर अलाउड टू अटेंड बट दे आर नॉट अलाउड टू टॉक हें सुद्दां आमी लोकांक सांगलें तुमी येयात शांतीकायेन बसात फक्त इट इज द कावन्सिलर जॉब एंड द मेयर जॉब टू रीड दीस रेजोल्युशन एंड पास दीस रेजोल्युशन आमकां तितलेंच जाय आशिल्लें आमी कसलोच बोवाळ करूंक ना मुद्दम ताणें म्हाकाच टार्गेट केला तुमी पळयला आय डोंट नो वाय हांव पणजेकार हांव पणजे रावतां सगळे पणजेकार आसा म्हाकाच कित्याक टार्गेट केला तुमी आनी म्हाका कित्याक उखलून भायर हाडला उरलेले सगळे भितर आहा तांकां कित्याक काडूंक ना Absolutely, all. See, the problem is in a corporation there is no Gram Sabha. So, violation of this. Absolutely. Right. Definitely. Maka jo kadla, my rights have been violated. Okay. Who is responsible for violating? Please note, as per rules, the public is invited to attend but cannot talk, comment or otherwise engage during the meeting. We have not come here with any wrong intentions. We have come here at the invitation of the mayor. We have come here with all intentions to follow the rules and just fulfill our demand on behalf of all the residents of Panje. सगळ्या पणजेकरांच्या वतीन आमी आयल्या फक्त. And it is not that the meeting has started for us to create a law and order situation. So, Valmiki, who took the decision to take you out from your right? I don't know, but PSR. Mahadev Pendle. PSR. Panje PSR. He's the Like PSR. order दिलेले कोणी? Looks like it because he has specifically targeted me. Manhandled, not targeted. सामकें म्हळ्यार तिणें स्वता जावन ती आयली ती थंय रावता थंय लिफ्ट ना ती हांगा ह्या बिल्डिंगेन लिफ्ट ना ती थंयच्यान सकयल देवली हांगा वयर चडली इतले फ्लोर 101 वर्साची सिनियर सिटीजन दॅट इज वन पॉयंट सेकंडली पद्मश्री. शी इज अ फ्रीडम फायटर अ रिस्पेक्टेड फ्रीडम फायटर तिणें पुर्तुगेजाच्या अगेन्स्ट फायट करून आमकां लिबरेशन दिलें आणि थर्डली शी हॅज बीन फेलिसिटेटेड जस्ट 2 months ago 2 महिने सुद्दां जावना तिका पद्मश्री अवॉर्ड केला एट द हँड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट अँड दिस इज द ट्रिटमेंट दे गिव हर म्हणजे म्हाका दिसता तुमी मिडिया भाव नाशिल्ले जाल्यार तिका सुद्दां उखलून व्हरपाची हांची तयारी आसतली दे आर सो स्कॅर्ड ऑफ द वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ पणजे इट्स रियली रियली डिस्गस्टिंग आमी ती एक बोर्ड आमचे ती ऑलरेडी एक बोर्ड हांगा शिफ्ट केले आनी ती आतां बोर्ड येवपाची ना सो तेजेर तुमी कितें करतले
मी आम्ही ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ फोर्ट्साक काल मेळिल्ले तुमच्या समोर आनी ताणें एश्युरन्स दिल्ले की ह्या नव्या कॅसिनो येवपा खातीर कांयच एक्टिविटीज जावचे ना अँड ही इज गोइंग टू पास ऑन आवर ऑब्जेक्शन्स टू द मिनिस्टर अँड सी वॉट कॅन बी डन ही ताणें एश्युरन्स तुमच्या फुडें दिल्ली ताणें काल. आज आमी पळयता सकाळीं जी बोट मार्केटाच्या समोर दर्या न्हंयेन आशिल्ली दॅट हॅज बीन शिफ्टेड टू ऑपोजीट द पोस्ट ऑफीस आनी ताचें कारण एकूच जी नवी बोट येता ती येदी व्हडली आसा. द सायज ऑफ द न्यू वेसल इज सो ह्यूज इट इज 6 times द सायज ऑफ द वेसल दॅट इट इज रिप्लेसिंग. म्हणजे न्हंयेन मांडवी म्हादयन जागोच ना इतल्या सगळ्या कॅसिनोक. सो तांणी आतां एक भायर काडून उडयल्या विच इज सपोज टू बी रिप्लेस आनी एक जी थंय आशिल्ली तिका काडून हांगा पोस्ट ऑफिसा कडेन हाडल्या टू मेक स्पेस फॉर दीस ह्युमंगस मॅसिव कॅसिनो वेसल जी 112 मीटर लांब आसा आनी 27 मीटर उंच आसा. ही पणजेन ज्यो बिल्डिंगो आसा ताज्या पेक्षा व्हडली ही एक बोट आतां म्हादय नदीन ताणें हाडून उडयल्या. सो आय डोंट अंडरस्टँड हांचें चिंतप कितें आनी चिंतप आसा काय ना वो कसलो प्रेशर तांकां कितें मेळटा कित्याक पणजेक तर कांय मेळना. देर इज नो worthy taxes or revenue that is coming to the government or to the CCP from the casino operations. So खंय तरी revenue कावन्सिलरांक आनी मेयराक आनी मिनिस्टरांक आनी सरकाराक वेगळ्या तरेन कितें मेळटा काय कितें आमी नकळो. आय थिंक दॅट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन टू द टायप ऑफ डिसिजन्स दीस गव्हर्मेंट इज टेकिंग वेन ओनली डिसएडवांटेज एंड डिस्ट्रक्शन इज हॅपनिंग टू पणजी बिकॉज ऑफ द कॅसिनोज. आनी हांगाच सायडीन न्ही तुमी पळयलां की रेश मागोस सायडीक सुद्दां थंय जे आमचे नुस्तेकार भाव आसा थंय जे नेरुलवासी आसा तांकां सुद्दां हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. तांणी ऑलरेडी सांगलां की आमकां ही जी व्हडली कॅसिनो वेसल आसा ती रेश मागोस सायडीक नाका म्हणून तांच्या ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतलें. त्याच खातीर आमी आज हांगा त्याच खातीर आयले आनी दॅट आर CCP जी कॉर्पोरेशन आसा जी आमची प्रतिनिधी आसा इट इज द लोकल बॉडी इलेक्टेड लोकल बॉडी बाय पणजेकार्स दॅट दे शूड ऑल्सो टेक अ सिमिलर रेजोल्युशन की आमी आमच्या सायडीक नाका म्हणून पणजे सायडीक बिकॉज सगळे ऑपरेशन्स जे आसा त्या वेसलाचे ऑल द लँड ऑपरेशन्स आर हॅपनिंग इन द सिटी ऑफ पणजे. इट्स सिंपल एज दॅट. यू कॅनॉट से दॅट की आमी कॅसिनो वाडोवंक ना 6च लायसन्स आसा वेन एक बोट काडून तुमी 6 बोटीच्या सायडीचो कॅसिनो हाडटा. इट इज नॉनसेन्स. इट इज अ लाय आनी आमी तुमचे फोटोन खोपून घेवपाचे ना.